Naglalaro po ako, nag-scatter po. Dila na kasi di na virgin. Ay, virgin pa ako, no? Virgin pa ako, no? Kala mo sa akin. So, kaya yung di virgin. Laro muna ako guys Tignan mo yung ano ko, thumbnail ko. Virgin na virgin pa yan. O naman ako. Siyempre. Ako. Bye guys! At your age, imposible. Bala ka dyan. Ayaw mo maniwala. Katulo eh. Kaspa eh. Grabe ka naman maka-imposible. Wala namang imposible eh. Honey, my love, so sweet. Honey, my love, so sweet. Kahit sino ka pa. Basta't makita. Lagi na lang ako. To see is to believe. How many BF do you have in past year? Secret. I have lot of boyfriend. Until now. Because I have 3 husband. Right, Bambo? Bambo, Rambo. Right, Rambo? Saan? Wasak na wasak ng puso ni Nastimak. Hindi pa naman masyado. Yes, lots of husband and boyfriends. Yes, because I'm pretty. Hi Mayang, basa ba? Hilam dira Jerwina Bel, basa lang ang baba ni mo. 6 million. Hello. Hi guys. Welcome to my live. Basa kay kag baba Jerwina Bel ay. Anong absent kay ka ganina jud? Gisabel Bel. Gisabel Bel. Anda kong Bel. Hi guys, good evening everyone. Please subscribe to Renabel guys. Please subscribe to Renabel. Basag baba. Ay, sanga. Bilis ya. Nag-comment na tanan. Pinta. Unsubscribe. Patay. Patay tayo dyan. Unsubscribe na ka. Gisa. Pag yun klaro ni si Crispy oy. Tawag klaro ni mo.